Hiram sa sujuk sa kantikon, reperang dali ang nasongna. Andita sal rangoni most demanding topic. Bangladesh aro India ni gumano clear cut ke. Bangladesh aro India ni relation ko niyata angode lowest point na gamag na bate lowest point na sukanga ha. Aro yarang ko nikon anga surprise ongjawa. May nano ba Jen sumoyo Bangladesh ni Prime Minister Sheikh Hasina ko urkale nga hachim biara Bangladesh ko wate khatna na nga hachim. Uno mutungon ang nasuna aganata chum dao interim sarkar ni ngo Muhammad Yunus ko dao chungmatan Prime Minister kedan dao songa hawe. Di ba biade anti India dak thungen India ni again so step rai. Pakistan mungsa relation ko namat na joton ka gen nen aga na tachim tadu uni arselo ya ubos tarang ko nuke ang surprise te ongja haro dao Bangladesh Turkey ni famous aro most demand but ka ba director drone ko Indian border sambao deploy ka ta daw yarang ko nuke ba ang dak play surprise ongja onggen nen ma chim andi ba chongmodan nasuna daw clear cut na Bangladesh Indian border sambao Turkey ni famous but kapa je kon Ukraine war rang ba chin ka chim ya director drone ko tadi ya ko Indian border sambao deploy ka ataha una agreba na song Bangladesh Muhammad Yunus ni statement ngarang ko Bangladesh ni ko banga news ko borang ko na song kanana gerke mangen je India ko kanta ko group green ni ngon kanta so prechat rang ni ngon India ni adita mostly northeast region ko de capture kana manai gen na capture kai rai gen na ni narang ko na song bangen kna engdo but ana suna clear cut na song antangan ontisa chanchete ni Bangladesh ni economy ko chanchete ni bo Bangladesh ni military ni black ko Bangladesh ni military ko chanchet bo ar Bangladesh ni defense budget ko na song niya chengai unon na song antangan clear ongai gen my Bangladesh ra India ni ko capture ka gen ma chongmodan kana man gen ma India ni aku kana man gen man ne agana to sa bangpata mandian mashi chakna de man bat gen ndi ba aga gen man ne ngba ko sa aganat ken mana no ba kana man gen ma ne ngba ta ko aganat ta ongode yan esa chonbe ba Bangladesh ke da ba country ko India ndak play black bag ba country mong compare ka agata da ke thoe on chepe aganat ta da ke taken aro ya khata ko bangpata mandian ma sige ndak play foin rang ko anga kote aganat chawa mamang dak na nang jawa India Bangladesh na power supply ko ban ka ata ong completely ban ka ata ongode ni bo ada ni ada Bangladesh andala odong na nangget daw full details ko full topic ko kabar kana skang ana so mungsa kata kana na skinga nibo anga masya ia video ko Bangladesh so dongeng ba chigrang ba nienge nem daw nibo namo ba nam jaba antang ni country na de antang ni songna de na men kapaka aro kasa aro na men nikaya daw angni ya khatarang ko na suna aganaton anga Bangladesh ko chonne ka tenga ongja angni na songna agane onna maksonga ni de gesa country ni leader namja ongode antang ni seat ko antang ni chair ko wate khatna je jawana wate onna ski jagba leader ongode wa leader ora aro gapun option dongja dawde uni aselo ya andage da ke politics kal ronga mungsa simple kata ngana suna aganat ke Muhammad Yunus antang ni song ni development ko antang ni song ko namenika ongode aro song thango dongba public manderang na khasa ongode country proper democracy ko nang nikpa mande ongode aro sit thangko wate jawana ba onna amai pa ongode biara daaw na ba mai na election na prepare ka kujenga mai na election rang ko ongat na gadar ke thari su kujenga biade election rang ko ongat na gadar ke bini interim sarkar ko sa bede dilna gadar ke amenga bini focus kana nangani de daaw controversy create ka gija country versus country da kat ke ja khang pa public ni namen keba democracy country election ko sa ongat na gadar ke nang chenga chum andi ba biara antang ne seat ko mane dongna antang power dongna scheme ba bian prime minister ong dongna scheme ni bo bikode prime minister ne da na kraja andi ba dao mang explain ka atna gadar ke maina no ba bian dao de chugum power ko bini jakon jokona dao de uni aselo prime minister ne agana to ba gwala ne dongja andi ba proper prime minister de ongja tao bia antang ne seat na kha sa jagen chimo andi ta jarang onganging ha maina election na prepare ka jeng masia anga baitana donggen bi ko de interim sarkar ni ngosa sioke ra gba nga to interim sarkar ko de eventually ongo ba changsang de changsa bonat na nangge to de uni aselo bonat ade bonat ken oe andi ba
dao bia ya sal ko ara andita sanchem uko sale mang aro ontisa ro ute donna kadar ke amenga dao darangan ma sia interim sarkar baitana choligen aro changsang jar changsa election ong china kadar ke public ra demand ka thelai gen already dao Bangladesh ni ngoba ma asik ba wig parang de ma sieng ha dao election ni bidungo golpona agana kadar ke aba cheng bang ha dao gemek Bangladesh gemek ka election ni gemen golpo ha ongode nibo election de onga thalna nanggen public demand bang inga ha ongode tado uni aselo biara mungsa option ni ka ha India ro Bangladesh India versus Bangladesh takat na kata take India ko prabok ka inga je da ko de India Bangladesh ni jegada takinga uni response so mai ko ba datle action ra ata ha ongode yan gi sabenara chol ongaino Bangladesh versus India takat ara unon public rang ba election ni biapo India versus Bangladesh chisa focus on gunok jokona mane da divert kana kata take jotun kainga biar aro under ke divert ongon biara masinga ndake dakatna mana ode fix aro belsigini na de angan power ko manne dongen nem okay da director drone ni gaman niata ode director drone ko rai maina India ra khengen aro maina ya director drone ko ndak play important dake rainga ni na ode ni bangana sna ganatna director drone yan gesa Turkey ni suicide drone onga aro ya drone ni demand na men da banga ha agisa gemekchi maina no ba ya drone ni strike rate ra namen nama bini record namen nama warang je kai Ukraine Russia warang ba ya drone chi mai kai Russia ko ndak play damage ongat na mana ha chimurang ko ban kang ha tau ya waro onga obosta ko nika jaman aro bate ya drone ni ba ya drone ni kam ka ani ko nika jaman aro bate ya drone ni dimana ra banga ha agul sa gemek ko Gepun country rang tarna manja ongja gepun country rang US Germany France takarang tiba aro adita gepun country rang ba genang ande ka ba suicide drone andi ba wa country rang ko toy niata ongode nibo dam batska ta Turkey ni ko niata ongode Turkey 5-6 million rang nan gesa drone ko nating andi ba US aro uchi France takbarang ko niata ongode archasa kolgruk million da kerang nanginga to dam ba komia ongode uchi strike rate pa record pa nama ongode sawa brenas jewa mo aro uni asilo dao agul sa kemeko nas na map ko meso ko tenga ya kai nibo jegada ba nasong blue color highlight kai do nenga ya gemek country an dao Turkey ni director drone ko bre toking ha andi ba Bangladesh ora baitarang dongane na ode nibo order ka ko niata ode ge chi gni rang order ka ane mang nikata ndai na ge khna andi ba dao report ko niata ode actual dao bisongo donga ko niata ode ge dokrang san donga tau ge dokrang chi de besong je ko dak gench mobile india ho mamung da katna manjawa oe aro Bangladesh manchaba Yunus manchaba Malaysia India ko mamba dakna manjawa India khenjawa ne but bini muksongare da bini muksongani ara da attention ko nangenga mai ko ba datle response ka ata ngode ya topic kon angara aro bate saldona mangen je da ko de anga ya chiton asonge dongna manna gada dakke nin gpa ko sabiade dao sandinga aro uni aselo sabiara prabok kaenga India ko daga ba development rang ong ha Bangladesh chi dao media rang de sukang telgen interview ba media conference te kana nang telgen press conference te kana nang telgen mo tade jen somoyo media rang ni ong em UNESCO ngani ko dakinga chumje na ara maina ya step ko ha aro Bangladesh ni ngo dao minority rang ko jekai Hindu aro Christian nakabarang ko kalakenga ni rang knaenga yani ko sako mai ko agan gen aro onga ode mainan derke onginga mai step ko agen khangchi ne ngon unisara dereken ignore kaya hachimji nai Bangladesh on derke dakke ong jenga ande dakba obosta rang ko ongani ko nasong nikjawa ya de media rang ni totle news kabar ka gabarang sa chapa kaeng gabarang sa ne agana daw ndita dala issue ndita dala problem nang ni country ni ngo nge dongenga aro nara wa country ni sa leader daw naan nang chis ngo on tisarang condemn ka geja pura all together ignore ka emang andake ongja media rang ko sa pura dus galataya ongode dosi galataya ongode daw sawanam neke tade uni asilo bini pura ignore ka ani ko nekem India ni ngon Agartala aru uchi Tripura Agartala ni ngo aru West Bengal Kolkata ni ngo dalle protest ka ani ko dakang ha Bangladesh ni against so mong songbate unis ni against so ya protest ko dakeng meeting somoyo yan foreign office rangona ba re baga kaya ha adita protester rang jeon ya jegda ba Bangladesh ni diplomat rang donginga chim bisong ko wake up Bangladesh
bahasa ko na nasong badita salrango na andake minority rangko khalake nasong changing kabo wake up kabo ba chakat po nerang agana ni ko dakinga chum derke chruke protest kani ko dakinga chum de na suna amma da karang de mamu ba dongja chum tau ya andake da kaba obosta rangko nika jaman Bangladesh ramai da kahana nai India audi chingni diplomat rangko envoy rangko donnak da dake dao ongja nga jangina na men kenani onggunok dao bisongko okamat na nang pulgunok ko nemong sakne agartala auniko aro kolkata auniko bisongni diplomat rangko okam plata ha jeon already India andake obosta ongarang niko andake da kaba footage rangko nika jaman clearly agana hachimji mukhangchi jinga khema bea mukhangchi andake ong thaijana gada dake security rangko nasoni officer rangna diplomat rangna jinga aro on dap kuno konen gaba khatarangko agana hachim ande ba UNESCO de masyang India mong problem create kai India uni chetle Pakistan mong sa relationship namat na magsongko pa joko na tado uni aselo o kamatay hazal gini chisko bulsiyo Sheikh Hasina Pakistan uni ramram manderang na pae Pakistani political loba na pemeng instability ongat na amarang ni ko ke aro una agre dingtang dingtang problem rang ko create kana amarang ni ko ke meng kesa niam ko tharia ganang cham je Pakistan uni manderang re ba on je bare ba china security may ba clearance ka cheng nagda da ke nangen security clearance ka jaman sa wa mande Bangladesh ko intar kana mangen Bangladesh sonare bana mangen ne andi ba daode unisara ya niam ko ba clear ka egala pi ata ya je nai Bangladesh aro Pakistan de jong adan ba mai ko sanang oni ko security clearance nangen ya cekna apna nangja free re ba ibonin gba ko takataya free ongataya yan anchini Indiana namen kenchak kennani onggen mainanu ba nibo Pakistan no ndak play terrorist group rang bang ta wa andage da barang India na direct re bana manjagen chumo ba dao Bangladesh na na pae Bangladesh ni Indian border ro namen problem na ko create kana joton kagya aro again nasuna nga na tenga pengrang dao jegra ba na song Bangladesh aro India da ke dongani ko na song knaeng ba yara India ni de attention on janagda da ken joton kaenga ndi ba Bangladesh footage ranagda da ke ba bisongo attention on chinagda da ke mai ko ba dale step ra ata ongode UNISU ko sale ro at nagda ke joton kaenga aro nasuna daw batay nga ganat ken daw san ongja mukhang chiba aro andage problem onge dongarang niko andage problem create kae dongna amarang niko nasong kuna ko gen jen somoyo na UNIS Bangladesh so power ko matne donginga una de jen somoyo na proper election ongi meng prime minister siyoke raja uno na khengkheng de dai meng dal video de nan bonai jok na sungni swing basa kanti kon blongen mutal jok